Hello, the one to shoot up. Purgelo Niedon gather ship to ship. Chilo Niedon jup doing Dawa Jungibe, Tse Junin, Pimi Lana Mebe Uti, Chino Gonstanguin Gawa Gundin Jushiba Chupachola, Zamlina, Che Nyanda Chewe, Nobi Shidi Singda Bujiki, Gadun ze Hoteng Nishazabebe To, Jaga Troso, Me Shungzin Soba BJP Tumi Kushap, Ram Swarup Sharmacho, Kunduzo Chebeki, Zerim Shamse. 10th of December is observed worldwide as the World Human Rights Day. On this day in 1989, His Holiness the 14th Dalai Lama was conferred with the prestigious Nobel Peace Prize. Today, the Central Tibetan Administration celebrates 28th anniversary of conferment of Nobel Peace Prize on His Holiness the Dalai Lama. We are immensely honored to have amongst us Sri Ram Swarup Sharma, BJP Member of Indian Parliament, representing Manti District as the Honorable Chief Guest for the event. Zerim Tangbo, Sama Kushing to Purgi Dogar Chokwan, Naru Tanche, Purgegab Chimpu Gelu Bishin Bar, Pande Sisab Nangsi Kalin Choki, Purgegab Gedar Kayin Su Dingsu Nangyodang, Teche Yagarki Gelu Bugu. We will first have the singing of Tibetan and Indian national anthem and hoisting of Tibetan national flag by officiating President Kalen Snam Topke Kholasang. Tujanang, Zerim Yeba, Purgi Dogar Chokwane, Nobi Shidi Singdagi, Chitu Nyamshe Bugu. Artists of Tibetan Institute of Performing Arts will sing the Nobel Peace Prize song.
투제낭 제림 솜바 최딘 레고네 페미 지조낭 최딘단 제외 시슈낭게 레지 응알라 샤블로 니시장아 시부코웨 생드 레게 페미마 지뒤 소신촌네 쇠제낭교 Deputy Speaker of Tibetan Parliament in Exile will present the Service Award to staff of Department of Health CDA with more than 25 years of service. The Service Award acknowledges the commitment and achievement of the staff members who have served the Central Tibetan Administration for at least 25 years. 당보데라 멘즈 칸게 조이니르겐바 체링 둔룹라 Sitting Dundubla, Chilo Chekton Gupja Gupchukoni, Tawashibe, Tse Chingin, Menzi Kanto Zushu Chedi, Kolgata Yanla Menkanki, Mendube Legurshu, Chilo Chekton Gupja Gupchukonga, Tawatupe, Tse Nishunin, Menzi Kanto Yikbanki, Leneso Nebuze, Chilo Chekton Gupja Gupchukoptun, Tawatangwe, Tse Nishu Zakjinin, Menzu To, Mentangir Todambe, Lene, Zewatang, Chilo Nyedon Chonga, Tawatangwe, Tse Chingin, Menzu Shikachewe Neda Wo, Rinchi Medan, Zubon Chewe, Todambe Leneze, Menzi Kanto Lenyun Ring, Tongme Kapsu Dasane Nyegortang, Peyu Jesu, Menda Tunze Gikutang, Menzi Kang Usu, Menyu Ondi Che Yubache, Milushebu Nishizenga Ring, Menzi Kangi Shamdi Jubyu. 도저나 디제라 멘지간게 튼제 공배단 야르게 총매 덴지간데라 지로 책동 국제 국주고지 다와 죽지베 제 안인 멘지간도 주슈체디 골가다 예라 멘간게 지베 레고슈 지로 책동 국제 국주고섬 다와 죽지베 제 니슈 자솜닌 우무제 대전게 지베 랭겐도 네베제 지로 녀동시 다와 니베 제 시닌 멘주다 멘총 대전게 지베 랭겐도 네베제 Chilo Nyedon Jupshi Tawashibe Tse Chingin, Tolo Benzo Kange Benzo Tondambe Lero Su Kwebatang, Chilo Nyedon Judu Tawatangbe Tse Chingin, Menze Kange Tunze Kongbe Tang, Yarge Sochungi Chongmi Tang, Chokde Yenla Kagi, Tunze Tang, Menjin Ziba Chikchoki, Lene Zewache, Tabar Milushibu Nishi Zenga Ring, Menze Kange Shamdi Jubyu. Tenzi Kandela. The Mosab de Koranga Pomelingaril. Dijela Major Kangi, Tenzi Wangela, Major Kangi Leji, Tenzi Wangela, Chilo Chekdong Gupja Gupchukoni, Tawatumbe Tse Chingin, Menzikanto Jushu Chedi, Major Kando Legu Nawatar, Major Kando Ledun Dami Nazor Pena Shukle Tang Zangji Chikyu, Chugor Dongyu, Mentodo Gyugyu So, Ledun Chiri Tanglingang, Milushibu Nishi Zangaring, Menzikangi Shamdi Jubyu, Leji Tenzi Wangela. 투제나 디제라 능십조 덴진 도제라 지로 책동 국제 국주권이 다와 국배 최직인 menzi kanto jushu chedi tongmar nguzi dezengi zibe leso su kosha tang chilo chekdong gupja gupchu gosum dawa jube tse chiknyin chikyab nguzi genzin do kosha ze chilo chekdong gupja gupchu gopshi dawa gube tse chiknyin menzi kanki nangship genbe lenge do kosha ze wa tang chilo chekdong gupja gupchu gopja dawa nyebe tse chiknyin lada su menzi kanki rikshun tine kang sarzu ki alle dang zingyong genzin do kosha ze alle tupsam rikshun tine kang tsukti le dun gyang chilo nyedong nga dawa nga be tse nishu zenga nyin menzi kanki menzu dang menzong de zengi genzin do kosha ze chilo nyedong chungni dawa sunbe tse nga nyin menzi kanki mikse lenge leri genzin ki lene to kosha ze watang chilo nyedong chudu dawa dunbe tse chik nyin nangship zowe lengen da chap chik Bangalore pyoki menzi kanki leshi choksur kosha ze le yun ring gyagar dan chike arir menzi 니게 댐된다 담세 딱제 맹고도 교여바제 밀로셰보 니시 생활인 면제 관계 샴데 좁유스
대절 단다 디페로나 고랑게 보모디 된 고랑게 보모 잡시 그래 도전아 대절아 면세관계 통제 체림 변조라 면세관계 통제 체림 변조라 질로 책동 국제 국주권이 다와 된배체 정한인 면세관계 인종산미도 딤규 제된 중화다 레고제 질로 책동 국제 국주권된 다와 된배체 쪽진인 면세관계 견진 개국의 중에당 대제 통제 레로기 랭게제 질로 예동 nga dawa thangbe che somnyen menze kang ge tungjer kosha to tanda legur sheme leyu ring menze kang do sigor peme chinang neyu mena dang sarko banam la menze kang ge ngorjo dang lame debo nam ge songyur na wa dang menze kang yu dang dili yen la ni sane menze kang ge dakto mingyur ge ledun dang jingyong ledun che dili dang dasa sane yutim kang do tukshi che de ledun desun tup yoba dang 대신 되게 교조당 된 레제 사팀 수교당 유팀 줄로 태네 트레딩 샵슈 마세 테팀 줄로 사바 GST 오 대게 수교 진종 난쿨 냠랭강 좀제 순요 바체 밀로셰보 니시 장아링 면제 관계 샴티 조비유 지린 분조라야 페로네 정보 쇼다 도전아 대제라 제림 시바 표김 년럽네 탑체 샬라니마 시바 식베슈교 Students of DCV Day School will present a cultural dance, Sharlanyima. Salani mayo, maro ya ya.
투제낭 대지라 반대 표미마 지뒤 조선초네 표미마 지뒤 렌조기 송셰 낭교 Deputy Speaker of Tibetan Parliament in exile will deliver the statement of Tibetan Parliament. Tering kundung so jaga u trezo ogmegi trezogi tumi jaga trezo beduen gyabjo chogbegi chokjonggi songmi Himachal ngade mandi kyabung trezo tumi bebe 사된 그 돌리아 카시 님의 갑요나게 최소 배된 갑요 촉배기 총뒤 나밀리아 딱자름 하지버 팸난생에 팸면 지들 현소 구잡당 산에 먼지 쯔베기 디발리아 베베 사된 당 지조 대된리아 튀교낭에 공스kam고 침부초리아 뒤에 넘버 군디네 당 당대 그였음 나게 군도영 그조 구샵 람소룹 샤르마초 당 엔다가 나신기 비미 딩숙 반데스 용 시접 만족가와 섬기 팀십에 제조 넘버 Rawanchingi desing Zezu number Kalun number Chagde Chidu number Pimi Dingzu Sishua number Pimi Dingzu Kyabunal Shuga Dharamsala Yube Sheyen the Rishung Dine Kang Zezu number down Taranashingi Geje Manzo Sane Dharamsale Gi Sane Gunzi Sane Tuzo Rawan de Lingu Sheyan Sodeka Guzab number Sugar Daram Sale Pagwe Zazo Sozo Lobdemba Kusha Ram Sorup Cho Himbe Zazo Songmi number Himalayan Parivar Ki Zazo number Bharat Deva Sayog Manch Ki Kushab Sunil Manocha and Daganashingi Keje Manzo Dan Lomyewa and Chinang Sago number and Sheyang Teringi Kebarchingi Dudink Tolia Chibeb number Yonglia and Pem Chidu Lanzog Subshuche Konskam Chumbucholia Noveshi de Singda Bushe Zenan Zeje Longni Sabke Kobe Tudungi Gadungi Samdilia Ning Tagwane Samdi Tashdile Shuchob Jeshuyi Chino Gonzamgo Chumbuchol Noveshi de Singda Bilam Shude Longon Yege Kobe Duden Zego To Bemema Chidu Lanzog Songshe Terengi Nimudini Shije Pimi Yongi Lanamebe Gunjabdang Landor Lamdemba Jigden Shide Debe Chino Gonzamgo Chumbuchol Nyamba Tagba Choju Kabe Noveshi de Singda Bilam Shuba Geshe Zed Melu Yege Kobe Tuzi Kebar Jengi Nimushigin Gombu Kangi Tai Kendrokula Pende Tile Dugu Chardo Nibe Sansum Gid Zetin Shedu Meba Ganda Gongshimber Tengi Pemema Chidul Henzogi Sub Shude Kosum Kuba Chimbu Gadin Jedenda Jeba Samdi Dash de Le Shuguin Chilo Chigdong Gubja Gaju Gagu Loin Dawa Jungi Be Tse Chu Geji Duami Topdan Nimu Chino Gonzamgo Chumbuchola Chen Yanda Jing Noveshi de Singda Bushen Ze Yujing Deyang Gombuchogi Shenbengi Zebatile Chidang Yangun Zamling Gunla Geben Jing Pu Mirik Rikshonda Cheba
미냠 공배다 냠발라스 체도 낭배 최게 랍자 사무 시르순 세메 시베 탑줄 코너 땐데 베데 뎀베 타세 제바탕 대신 잠링들 펜준 삼셰당 튠딜 장된 잠제 여바 제기 권에 펜이 뎀베 포경 링보 공바를 땐에 계진 낭 축주 카 시답 로아미 톱당기 갱gur 랑중 코리우 송교 제라 메베 시대 된된당 뎀바 중답수 민중 재산 강의 경 메라 잠린 계구 남기 이왕 초대 년다 진기 시대 생다 대신 베람 슈예 제로 니동 줍된 롤 진노 공사 장관 전부 초 인유당 저머니 이탈리 리투아니아 제수 유럽 계급 카 시당 계사 딜리 쯔 가가르기 총결 카도 랍쟁기 제딘 강의 경심바 당 데네 이탈리 칩조 갑 칼롭 셀버 조아미 쯔뇨 겜베 세와 규 미만 사야 몽베 세소 쇼로 마세 잠링게 벤조당 쿠리오게 내당장 냠자 로신 여장 만제 드럽 예지 대신 세센당 드메게 람네 강에 세담제 거베 드럽식 규 드럽식 차규 배전난 거 대다리 용바리 셰연이 하장 개첨부 차유 땡두 셰연 람루낭 조아미 시규당 레베 상부 린당 공도르 동규태 만당바식 차여버땐 땡두 셰연 람루낭 리메 게 상조 공도르 동규당 조아미 시규당 레바 상부 린당 태다 nganzu semjor dang dewa yotap loi namsha thang chele korgil godo pe thuba gogyu hajang ke chembu re che thang dering 대신 망소네 참지 냠len당 조아 미 증교기 뒤시 진 거베 버거양 낭여 단돈 샘기 시대 용콩 오만이 참제다 닝지 인라 참제니 랑당 샘다 녀부 여바 코너 멤버 조아 지당 학벌 소수 좌우 이나양 참제 로기 거바니 조아 미 낭투바식 인고르 깔로 페비여 다람 이탈리 낭두왕 콩기 차다 낭심베 잠린 시대 당 장대 대신 낭주당 송베 체리 당 떠줍기 남샤 토라 랍신기 제제 장도 경시바 제라 세메시베 대변기 생다당 최대 차게 최대 미세르기 체내 생다제 빌람슈여 지론 유동 줍든 르 노웨 시대 생다 계지 두전 천자 년송 촉바 아이겐 셰버 토비여라 잠린 켄도 두전 천자 사메 소제 다버 무투 랭귀 슈크제베 여바탕 땡감 잠링게 내당 진더식도 규르민테 녜데 가야 메바 마세 사조 간서 링자 메베 산에 니토 오콩 남베 랭게니 자라기 고구 첨부식도 차여라 대신 최셈 땜베 베전낭바 닝덥제라 문진 세분낭데 생다 낭바식 인답 만수양 촉바디 제상라 제수 이랑기 나저당 참디 수주인 대신 벽이 탑주의 대양 장된단 조아미 톱당단 제와 첨부식 차기 여답 딜로 잠린 냠데 계속이 최대 조아미 톱당 렌조기 겐진 제드 라이트 알 후신 초네 계지 최대 조아미 톱당 렌조 탱 소주베 토 변한기 조아미 톱당 테 랭롱낭과 잠마세 갑데르 주구 땡진 데레 렘부체 싱셰 초당 벽이 개유 송교체 랭구 백엔 다시 왕주 라 남니기 내던 조송데 배민 조아미 톱당당 최대 라왕골 랭롱 슈지르낭 예 대신 주구 땡진 데레 렘부체 담바 정강낭도 대종수 침배 골당 게리 망조 되녀와 노베시데 생다 셴용견 94샤오펑초 대견 고르체 내당 자다도 조심버터 셈잡당 다 어리당 인유 유럽 스위스랜드 저머니 체네 계지 조아미 톱당 송급체 배정 알라낭고베 렌드양 되나요 개숑기 시존 자차고 남줄 때양 대연돈 딜르 진다 구베낭 어리電子設備 조아미 톱당 도시 속배 Human Rights Watch 년도낭 갸나 슝기 잠린 냠데 계속기 조아미 톱당 송교기
링귀 배신바 데르 의슈 규솜네 고겐 소신 여발 세드 낭 여라 대당 초중 어리 치시 레공네 딜르 최대 라왕게 내다 토라 롱고르 년도르 개숑기 벽이 괜데 카기 낭 최슈 랍종 포문 남기 균데 최조기 제고르 담다 순제르 소신 여고르 십자 세드 낭 낭바네 세부 신도 투병에 대신 잠리 냠데 계속의 의봉 뉴교 당 조아미 톱당 렌조기 믹세 겐진 구십 프로페서 필립 G. 엘스턴 초네 영의 캐나당 페제라 의 내당 지신 신도레 40도년 낭여라 다대차르 페당 장유 미리기 산에 칼라 냠다 의봉기 네밥라 상조그 기와 칸야 치메바 마세 단동 델 도데 페난기 무여 내당 토 크년부 매바탕 하장 신부 여배 문지 테르던 낭여 지는 요동 줍된 다와 주변낭 야나 마쇼 주양 우연 행강 서버 급 주급에 상점 제조 대 야나 마쇼 의 첩시 주 서버 우연당 의 첩시 선배 균례 우연 행강기 우연당 주양 우연 행강기 직업 종지제 nemgu cheba tang sinjin Xi Jinping ki mingdang samju tangi diyi nang du kwe chokbar cheba ni debe lorab nang marle luk dang Mao Zedong gongba serba nang xin chokjen di kyu de sinjin Xi Jinping ki kone dang wangse lan meba cha yu kabder 타용 줍시 창배 낭네 초용네 규제 띵섭도 동교 타용 서바당 미망기 랑다 랑조기 타용 초용네 팀달 계급 경주 타용 폐기 최 망수 gelendang 렉주 타용 미나 랑중캄 시든 냠네 타용 미리게 레왕 직든 두릅 준주르 근데 동교 타용 서바소 상조기 수르시 네 예배 야나난달 하버 베게 내든 태랑 이 상조근 교와식 종교를 레와자 해줘봐 민답 신진 시진빙기 고향기 시주 송대 계진랑 야나라 최동 중답탕 하버 베 미리기 문들라 달송기 간요 셋업랑 거봐 개체베 내든 차유 지로 지동 국제 개주 개든 다와 구베체 니든 내송 해난시 시류 계제 미망 퇴 미럽 사바스 네티베 시베 경왕기 랭귀 림바페 여바탕 하바르 이동계 서주 신고 첨모당 딜로 진다 죽지 체 녀죽닌 간지 종토도 긴든바 땡가라네 랑루 메세 땅데 겨숑라 시고기 별라 라왕 거시 군든 때유 대제 콩 대동수 규도 지로 이동 군내송 다바르 비미스 세자 포모 겐다르 슌송 미랑 자당 업주의 랑기 사체 꿀르 메세기 르동 첨벌랑 그 중바 대단히 겨숑그 비밀 눈르진기 텐진기 수주 진데 로미 톱당라 셀레데베 대시 땅탑에 녀랭기 임바 군기 센세따르 데링기 고갑디규 겨숑그 구디츠 겐구르 거베 땡구 nen데 차규인 해난게 뭐에 내수 지신 현도 까바당 딜러난 꺄나 공된 땅기 개용 총미 촉진 탱 주고바 서베 총드응아지갑 해나라 망조기 카바규 자자 꼴주 체규를 까돔 제슈 체로 땅에 어리 개서 댄시 제베 라왕 캉바 프리덤 하우스 질로 니동 줍든로 타게 라왕 셰베 년도시 넘버 따르나 꺄나 숑기 타게 라왕토 지메 도롤 땅데 로숨 뚜머 잠린나 타게 라왕라 담다 제겐 체 독슈 체수 샤유 년도나 겨숑 기 땡안네 타게 꼴주 토 담다 제미 카르 녀람 타게 팀디 사르수 규 담다 응알라 제슈 체로 땅 여바 셀든 낭도 대신 표현하라 망조게 카바 규 타자 고절 자규를 까돔 양의 양도
chemin yimbar nenje nangdu jino khonsa kyangge chimbu chok ki jilo chigdong gubja tunju tunshi zamne gongshe ki pyoja niwar shindri yongtab su laksan namda ki nipen ume lam gyungyong zeba tang pyomi mangzu dingzu tang timso lenzo ne tojo ki lamne tenla phabe ume lam ki siju ni kyana ki tsadim ki drumshi wo timdun ki topdang yobe pyo mirik yong la mirik sane rangyong ki nebab tsende mingdun songba shik kwe sheba ni kate mingba sebu shen shindu kyana shungi tyugab namjung la kate wa she yang ne kyardu she de dilor tabjo jingyur ki kudi ne chi gyagab kha ki pyuri tha ki gwanso chodan jende nana guyang namya mebe tenzing ki siju zemba yongda che yue kyang geji nang gyashung ki benjo ki nushu tebe gyagab gai lakdar che si kyang topchen gyagab kha dang drami topdang la geji tsigen dagi laklen nangya che misi tendu pekya nige trebu nipen ki shindri yongtab la gyongyur samshe ki gwansa chok kuzab tang gyashung war teme kangyur yongtab nang koba kogab di kyu ne bögu kyane chagyu yin shishu geje pao pamo desen nam ki haksam dang panzang nyingdob lana mebe zeche namla dongsen nyamge ki ngombar tukyu tang zenju pimi yong ne kyang rang miri ki keje songgyop dang pimi tabzo te ngushu gyu somne gengur shedang she shimbar ngakcho dang dha rangja pimi namki peden denda nyurdu sedab tang pimi lana mebe uti jino khonsa kyamgyo chimbu cho kuzi keja tenjin tukshe lhungi druptab su namgar sonam sokdrup tang pimi tulam dang chigdil gyune yongtab su pimi changme yisab ki tu tadu pezen lhume cha gyu le demin jizo chaglam khadu draga nyindu ki pimi tundi la torgyun drushi tegyon rik zawanye mashoba gobe shengun nembu shugyu yin la 대신 진호 공사 camgön chimbu chogi seme shibe lamden zeba kha nyingyu 장대 zamlin chidang cheda bimi trebu dedön lambe gengur shukoba nam rang chenzing gi samno khona member chibe ledön la thugur hurke nanggu gyuni gebe kadin jeden tang düden nyimu sungji shube koden nyingbo te yinbe changme 토라 냐르데 니레 초베 낭 락다른 낭 거베 그만 낸데 슈규인 대신 대링기 니모 딜랑 슈간 다람사라 히말라야 되던 송지 삽제 식당 델 산에 유민 남네 짱 공사 camgön chimbe 제진 라 체드 슈바당 유미당 비미와 자제 라시에 요와 메벤 넘버 2기 여답 düdün kudi şugen samar tuji che şugyin şenyang pödön la gyabjo nangken teyo gyagap khadang habordu gyagar üse shungdang mangzo chegi pömi dedön chidang pödön denda setap su gyabjo tönjur nangwa kadini dü namyang jetap kabe deringi kogap dikü tukji che şugyin 타든 진호 공사 camgön chimbu cho kuzi shabe kejar tenjin tukshe tada lhungi drubatang zamlin kenrok kun la shide chungbatang pödön denda nyurdu sebe möndün shugyu che pö mema chidil henzo ki chilo nyedong chubdu dawa chungyi be che chu la माननीय राम स्वरूप जी और पंकज भारत तिब्बत मैत्री संघ वीर चौंतरा और भारत तिब्बत मैत्री संघ धर्मशाला भारत तिब्बत सहयोग मंच हिमालयन परिवार के सब लोगों को निवासी तिब्बत की संसद की ओर से और संपूर्ण तिब्बतियों की ओर से आप सबको मैं अपनी व्यक्तिगत की ओर से आप लोगों का यहाँ पधारना धन्यवाद करना चाहूँगा। आज तक जो सहयोग रहा है मैं
हम अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप दोनों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार और भारत की जनता को धन्यवाद। 투제나 제림 족바 벽에 들어갈 속반에 싸게 시진 셰바 식비슈교 Tibetan Institute of Performing Arts will present a traditional song, Saikya Sheshe. Solo choto dayana shubela ya wongbo kya jita partina shube zenge yuma kya jibe yo korta cheba o mana shube luge yuma kya jiki shetu chema ubuki cheba Tamba ti piwa la tene gawa piwa nyewa nyesu zebe tile da tu che ki she su so Gigi so so ha kelol ha kelol ha kelol 버리지 마
토제나 제림 듬바 푸미 디조 레체 댐고랭가네 시슈와 룩드인 제여당 제여가누르 페게니라 제덴 렉스 차게당 최게 송산감베 꾸년 진지를 부수 여바다 반대 시삽 능시 깔륜초네 쇠세 능교 Public Service Commission of the Central Tibetan Administration will honor 2 retiring staff of CTA with award certificate and a statue of Tibetan Emperor Songtsen Gampo. We request the officiating president to do the honors. 당보대 벽이 시주 냠시 관계 중발 수바 수남 땡진라 실로 책동 국자 자주자치 다와 예배 세 직내 내 예바 최대 토 지자 견종도 고샤제 실로 책동 국자 자주자니 다와 국배 세 정안내 내직 원말 고샤기 랭게란자 실로 책동 국자 자주자시 다와 예배 세 니슈 정안내 오리사 시작이 개종도 내부 실로 책동 국자 자주자든 다와 예배 세 안내 벨급 룩삼 시작한 게 인종도 내부 실로 책동 국자 자주자게 다와 예배 세 주내 로니링 아리 롭게 실로 책동 국자 국주 다와 예배 세 주주내 네바르기 오리사 신고 내부 실로 책동 국자 국주 고니 다와 예배 세 직내 중심 내림도 고샤 실로 책동 국자 국주 고시 다와 죽집에 세 니시 장안내 변조 내공기 중심도 내부 실로 책동 국자 국주 고도 다와 시베 세 니시 장안내 송 송종 내림도 네바르기 랭게랑자 실로 책동 국자 국주 고고 다와 순베 세시내 중반 내림도 네바르기 랭게랑자 실로 예동직 다와 예배 세 직내 샤르 유럽 구섭 등주도 내부 실로 예동아 다와 시베 세 주주내各种 이상 캬공 예매 대상기 중발도 내부 실로 예동 주 다와 예배 세 좁되네 로아브리게 구섭 등주도 내부 예동 주 다와 예배 세 직내 송종 내림도 내법 실로 예동 죽지 다와 예배 세 개내 명고 산내 군진도 내부 실로 예동 쪽섬 다와 예배 세 좁게내 치티 레공수 내부 실로 예동 쪽섬 다와 구베 세 뇌내 중반 내림도 내발 실로 예동 쪽섬 다와 주베 세 좁되네 벽이 시주 냠신 관계 중발도 내발 실로 예동 줍시 다와 주베 세 좁되네各种 이상 도 중발도 내부 실로 예동 주주 다와 예배 세 직내 벽이 시주 냠신 관계 중발도 내부 실로 예동 좁된 다와 나베 세 숨주 소진네 대유행안으로 슈든다 가주기 교mel로 숨주 소앙라 시슈 샴데 줍도 모사데 의지갑 지십 내관계 중발 수바 치린 준비라네 신앙교 도제나 니바데 루규 지som다 바게 레고 대전기 중발 수바 세대 저장 치링 도지라 실로 책동 국제 교주 교섭 다와 당부 세 직내 최대토 심라 대전 레중도 고사 제와당 실로 책동 국제 교주 교섭 다와 나베 세 니슈네 네 구발 랭or 고사 제 실로 책동 국제 교주 경아 다와 니베 세 직내 레지 당년 관계 의지 도담바 실로 책동 국제 교주 교주 다와 죽집에 세 주내 네 개발 네바르기 멤버 룸수 겐진도 내부 실로 책동 국제 국주 고지 다와 예배 세 직내 비르베조기 레중도 내부 실로 책동 국제 국주 고니 다와 시베 세 정안에 거의 겐중도 내부 실로 책동 국제 국주 고니 다와 예배 세 직내 중심 레로스 네발 실로 책동 국제 국주 고섬 다와 주베 세 집시내 중재选발 네발 실로 책동 국제 국주 고섬 다와 예배 세 니시 사솜내 各种 중심도 랭게 구티 실로 책동 국제 국주 고고 다와 당부 세 숨주내 송제 중재 네발게 거의 송종 실로 예동 돈 다와 주베 세 정안내 중반 내림도 네발 실로 예동 돈 다와 중예베 세 주주내 거의 예매 레시 대전기 중발 3미도 各种 이상기 중발 실로 예동 죽지 다와 돈베 세 직내 롱원이rin 대유 7강 실로 예동 조섬 다와 주베 세 주고내 거의 캬보 루규 지좀 전배 gen진 실로 예동 조섬 다와 돈베 세 직내 라리안 로지rin 대유 7강
chilo nye don chupshi dawa shibe tse she nyen lugyu tisum tsembe genzin lenge to nga tu parge lege tsembe gengur chikcho chilo nye don chupshi dawa dunbe tse chikne tamen logic rin teyo chirkyang chilo nye don chunga dawa dunbe tse chikne teyo katu ki kyon melo sumcho sonyi la sishu shamdu shudu chilo nye don chupdun dawa nga be tse chiru nyen gongbo zosha di gongzo dobge ngozab di santa tashi dombalaga shenangyo 투제낭 제린 개바 다시 백임 럽전에 공세 빼마당 셰바 시그슈교 Students of Lower Tisiwi will present a traditional dance, Gongshe Pematang.
zashile moya kitashita yela aluganye peshato shapto sokyale yela la shube sunaya tuna yela zashile moya kitashita yela aluganye peshato shapto sokyale 투제낭 제림 고바 힘비 자디 소베 롭된바 쿠샵 람 소르브지 초네 깔롭 숭셰 낭교 Shri Ram Swarup Ji, advisor of the Inter-Tibet Friendship Association, will address the gathering. आज की इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राम स्वरूप जी, मेंबर पार्लियामेंट, ऑफिशिएटिंग सिक्योंग श्री सोनम तोपग्याल जी, मिनिस्टर ऑफ होम, टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल, सुप्रीम जस्टिस आदरणीय यशी फुनसक जी, डिप्टी स्पीकर, टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल, स्टैंडिंग कमेटी, प्राइवेट ऑफिस, सेक्रेटरीज ऑफ सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, भाइयों और बहनों, संस्कृत में एक कहावत है जो चिरकाल से भारतीय जनता के जनमानस में बसी हुई है, अतिथि देवो भव। यानी अतिथि जो है, मेहमान जो है, वो भगवान का स्वरूप है। और जब खुद महामहिम ने अपने निर्वासन के दौरान भारत को और खासकर धर्मशाला को रहने के लिए चुना, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। 50 के दशक में धीरे धीरे चीन ने पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत लैंड लॉक होने की वजह से शायद उस समय तिब्बत में क्या हो रहा था पूरी दुनिया को पता नहीं था। यातनाओं का एक लंबा सिलसिला जो आज तक जारी है। लेकिन महामहिम के प्रयासों से and the able leadership of Tibetan under the guidance of His Holiness, आज पूरे विश्व का ध्यान तिब्बत पर केंद्रित है। विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए 1999 में महामहिम को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इंडो टिबेटन फ्रेंडशिप एसोसिएशन पिछले 22 सालों से
इस परम पवित्र दिन को एक हिमालयन फेस्टिवल के रूप में मना रही है। आज भी 2 बजे से 2 दिन के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बिल्कुल मंदिर के पास आयोजित किया जा रहा है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप भी वहां आएं और उसका आनंद लें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय तिब्बत। 투제낭 제림 주바 베게 도갈 속반에 딜루 이야기 찔로 예동 줍든 참제린다 시베 외딜 군주조 야가 최소 오메 숑진 속바 BJP 투미 쿠샵 람 소아룹 샤르마 촌에 운진낭교. May we request the Honorable Chief Guest, Shri Ram Swarup Sharma, BJP Member of Indian Parliament, to inaugurate Yarki 2017 DVD. 제림 중립바데 반대 시삽 낭시 관련 쪽에 가샤기 송셰 낭교. May I request officiating President Kalyan Snamtabge Kholasang to deliver Kashak statement. Number Samalaya, Ngatu Deleshui, the Rinkashak, Sundima, Jaloshu Chobachi, Keten Sade Yonzo Jangada, Kamsun Chuki Jebo, Jide Shede Debe, Bemin Dishinik, Gunjab Lana Mebe, Uti, Seno Gonsakyam Gwen Jawan, Kuntin Chushiba Champo Chola, Nove Shede Sanda Pune. 멜로니에 코에 두지 개발 진행이 갑들 견조 제단 제다 란자 카바르 만남라 공부 간이지 같은 제수 전배 권에 구사 응원도 당대 시제 변매 용기 섭수대 참지 수교당 접지 시제 변매 용당 디거 패백 군전조 람서브 샤마 사네트조 그투미 다 Pemi Tizukin Zezo number Dana Shinki Timshiba number Uchidu number Pemi Tizuki Tungchichun number Shenyan Tezang Hag Lobji Dang Shenyan Rawan Dang Rawan Mahimbeg Sotekag Gyule number I love to me my only yes, I surely are. Permit don't say Yamkin Nanganki, Sishon down, Joso, but don't get your Sawakag. To me, they say Jeshi Manso and Chevron, Zaze, something touched the Leshugi. General Gonsa Jambo Champochone, Zamli Shitedan. 견조 공을 대기 준시를 고제 투제 남자 제달 제바다라 공회라 만전발 잠리 잠링기 유주 도마를 샤지 자된 조아미 산주 공배 동제 출루로 마덴베 장바당 인제 서선 신변 타성소 랑규를 자답다 대야 조로 메마 규마당 타고라 시림 당 토림 로저 드림신백이 메로 사바함 현재초 메세 개제 진행계 산주 대다 지소 경영了 로베 용체당 대신 두전村자당 모두 매번 점리 시대당 조아미 지소 잠재 담바시 준규로 배전당 투구로 하장 첨부 재신번이 군경 나와서 규로에 랍진진 재진식이 대신 천재기 들어들 등락기 세자 지군 조아미를 대기 내마식 좀 믿어볼 때 베베 롱아 동작의 ring 제녀 제베 벤 알렌데
Samgang Rikwadang, Sema Rikwe, Tatu Namshaki, Lekshe Deda, Choke, Lemila Madobar, Roami, Namju Gombe, Dongjudang, Zamlin Shide Junju Sola, Che Kowe, Shenyang, Dezen Shidu, Ngunzingi, Roami, Yongi, Lobjong Che Gober, Gomban Yang Nang Shimbadang, Yagar Nandoang, Nawe Rikshung Deda, Lasso Yongju, Galo Lamdun Dang, Tuzan Hajang Chimbo Nang Xin Yu, Yagar Udang, Ngashung Soso Nejang, De Tola, Medun Da, Gyagyo Gangle Nang Shimber, Yirang Ngaju Shugyuyin. Bögi Nedun La Tsanang, Toma Gyamagi Zenzu Chebane Song, Nedan Zara Chechung La Madobar, Tseme Shiwadang, Susen, Penzu Nibe Zosong Ge Zheme Ge Lamne, Dikja Yongtab Dang, Deshin Geji Nang Roami Topdang Dang, Koyug Nedon So, Zonyo Cheo Nam Zheme Ge Lamne Se Goba Dang, Roa Mizan Mayimbe Se Gole Nuju Dang, Gengam Yongla Tsawa Pong Gobe, Gunjab Sengur Ge Tatu Lamdun Nang To, Ranu Cheo Ge Nedun Teta Ge To, Noba Dembe Zeba Chela Yirang Ngaju Ge, Zamli Nang Che Nyeda Che Shu Ge Nobe Shide Senda Deshin, Jidong Gubge Gyaju Gyagu Lor, Gonsa Kyangkun Kuntin Shushiba Chenpo Chola, Puyo Batara, Zamli Shide Jungju Tola, Zetin Tayaba Kyangda, Gyumi Su Yoba Chela Ten, Jino Gonsa Kyangpo Chenpo Choni, Zamli Nang, Gugur Dang Kame Che Shu Shu Ge Uti Chik Yinba Mase, Jigden Diri Shide Dang Jamze, Chunda Su Ngunzi Shushin Yo, Gonsa Chola Noe Shide Senda, Bushe Zeba De, Senda Gi Ringdang Dang, Chedong Ngala Kondur Songwa Dang Chabjik, Du Dene Song, Bögi Dendun Lang, Geji Nang, Godo Dang Dona, Deshin Gyabchur, Jesher Song Yobani, Gabo Che Goba Shigin, Nyechar Dilir Jino Gonsa Kyangpo Chenpo Cho Dang, Nobe Shide Senda Sheken Dang, Ari Sinzi Soba Obama Namyin Jete Nangje, Gonsa Cho Ne, Lodub Ge Chobo She Dang, Jeme Nangju Chungwar, Tuk Gezo Chenpo Chung She Dang, Dani, Nobe Shide Senda Sheken Yone, Gole Mi Dungjur Dunju Yoba Tsama, Roa Mi Chigyur Yinbe Samlo Dushe Junju Tola, Nyamru Nangju Dula Pav Yoba Yang Ka Na Yo, Obama Cho Ari Sinzi Leto Yin Kap, Gonsa Cho Dang Jete Ten Shi Na Yoba, Tewe Dare Ki Kong, Namyi Ki Jete Ten Chuba De Cha Yo, Jino Gonsa Kyangpo Chenpo Cho Ne, Duten Tsunja Mebe Shide Denbe Zamli Shik Junshir, Bezen Dang Kalok, Lamdun Gyumar Nang Dang Nang Shin Yo, Dulo, Dusun Che, Beju Chebe, Gole Nuju Nigar, Nujun Sabje Che Pobe, Bezen Dang Ladun Chendo Ne Tsunja Deri, Sondun Dang Beju Zanggo Yongche Ki Bezen La Geji Lengu Kang, La Shide Senda, Budo Chungwar Gogab Degyu Tsamti Shugyu Yin, Shenyang Darin Ge Nimor Dene Geji Roami Topdang Ge Nimor Yang, Sunzi Shugyu Yo, Wengyang Bögi Che, Bögi, Zhen Zamlin Yudu Mangwe Nang, Wanzi Bo Tse, Roami Topdang Deshik Sabje Dong Shinba Deda, Le Gyodom Nang Goba, Nyamde Gezo Dang, Gezo Ki Chede Roami, Topdang Lenzo, Deshin Geji Nang Changde Dang Rawang La Gawe, Xiongma Yon La Bugu Shugyu Yin, Bö Dang Bömi To, La Gyashung Ki Wanzi Bo Tse, Lore Shin Changnyo Dang, Damda Cheche Dong Shinbe Ne Dang Le, Dendam Ki Roami Topdang Dang Chede Rawang, Shik Meba Sebo Yin, Denyang Zamli Nyamde Gezo Ki Roami Topdang, Hengang Ki Nyendo Dang, Ari Chisi Le Gun Ki Geji Chede Rawang To Ki Nyendo, Ari Rawang Kangwe Nyendo Che, Geji Nyendo Ka Ki Nang, Kase Kyo Ben Zhenju Shibke Shugo Matong, Yana Mema Jidun Yegab Ki Zetim Dang, Miri Sane Rangyong Ki Zetim Soso Nang Che Dang Rikshung, Geyi Kokyu Je, Sungyo Jegyu Chagin Sego Yobatar, Bemitze Timdun Dang, Shiwe Gone Ranyin Ki Todang Sungbe Dang, Ngende Tenpa Zamkin Zisung Zunju So Chebe Nedang Yue Shimba Ni, Roami Todang Dang Yongso Gyewa Shik Yin, Hakwardo Yana Shung Ki Chanun Ki Sishu La Medun Mebar, Rola Rawang Goba Dang, Beme Lana Mebe Uti Jino Gonsa Kyangpo Chenpo Cho, Rola Dendin Shu Gobe, Bögya
미망게 원도카 센터 자체 니동 권의 송다바 베미 자당 업주 담바 랑루 메세 낭 요kon에 자당 이슈 잡게 대존수 친유 딜로 지구나 베미 나신 시당 잡아로 두주 레섬 제직제 저 베미 나의 랑루 메세 땅에 내당 중요 로반바 실라 자숑고 원지 버처 건조 원도 칼라 야레 메베토 랑루 메세 땅겐지 콜루 젠지당 bunyan zusun zunjuk chebe nedan kyang yumi. Bedan pimi tok jung shebe nezu deda la shina, yishum che gobe nedan shik yina yang, cho shen shik ne geji chenyong ne changten da rawan la gawe, shung dang mimang, mangbe bedan, pimi denden la gyabgyo kanche top shing yu. Denya nyecha ari treso gongho ki chepsi ba, tumung ki gongsa cho dang, bedan gyabgyo ki trecha tenpa dang.台湾这种呢，才对慢慢追求下的，我就是本民，这种呢，出现当见到少根基，比如说人工生活的高级都不是，没谁告诉学究人。但是欧洲这段做不当，加拿大、澳大利亚、挪威、丹麦在台湾也是这种对面慢慢讲，不但来浪当，不要当本民解决休息月份，哪怕我手就送呢，但要不呢？搞不节约吧，行人。跟那这做国外对面 ，Dennis Peterson 敲的，这做对面哎，公司本身是不吃，公司经济不巧，给不能给七岁怎么能，你那当就能用起，看那这做呢，来浪当这在哪有不马赛，看那这师兄给公司本身是不，公司本身跟头敲给你们敲当，看看能不能给那当赛道投起。냠대 계속이 최대한 로함이 도당기 견진다 계속이 최대 로함이 미세 고접제다 제대 수주 거배 건디던요 야마 쇼기 벌제송 제반에 다바르 베메토 장내당 연대기 시주 전부 나다다 초선의 변조 노동기 시주 시장 진구 제기 연하야 베메서 로선 나양 고도 대화시인 대나 자성고 음에 남기 시주 시작 관사차고 고접당 랜도 전매 결도 거변 보고 수교당 잡직 나저 별이 양라 민던 성배 랑경래 랑제 주주 지기 매번 nen주 지교인 늘로 섬주 도전기 영접 성진나 로장 수도신 실은 니동 접게 대신 관사차고 어 변면 범죄라 냐와 전조던 전에 멜로 주주 담방 고속의 전세 두지 실라선 실은 니도 저게 진도 선백 제 숨주 소지네 다시베 제 시발 년장의 ring 딜리 겨울熊말라 같은 제전 수제 범위 직존의 레링 방지 여바당 대신 범위 남네 내유 계급 소소熊라 범미리 댄시당 신양 초도소로 접교당 로람 tun교 나와라 투지 제시 랭귀 배교인 다른 고급 뒤주 자가 의세熊만이네 별미리기 최년장체 두갑들 tun교 로로 나와라 니wen의 같은 제 수교인 대신 예지 최용라 내배 배당 배미 된다라 접교당 동생 냠제 난겐기 세숑당 우지 저조당 저조기 뒤미 속에 제 영라 독자 라메도 채와 시와단 잡지 지시 벽이 된다 마세 대세도 결결 못해 나와 라왕 수교인 다들 전원 공사 경고 첨부초 고제 샤베 깨져 땡긴 투세 다다 흔기 줘바당 전리建筑 영라 시대 중에 대신 범위남 냠종기 계산님만 녀도 차에 면도 수교체 가샤기 토제낭 디제라 다딩 베긴 롭데 레제 응원에 팅리 탑셰 내제 보데레 셰바 시크쇼교 Staff of Upper TCB will present a traditional Thingri dance, Nechen Putiri.
도제나 대지라 반대 표미마 지디 초신 초기 군주조 람스와럽 샤르마 초라 최대기 차다 불람제교 Deputy Speaker of Tibetan Parliament in Exile to honor Chief Guest Shri Ram Swarup Sharma with a souvenir. 도제나 대지라 제교 군주조 구샵 람스와럽 샤르마 초네 깔롭 송세 남교 May I request Honorable Chief Guest Shri Ram Swarup Sharma to deliver the keynote address. आज इस हिमालय उत्सव के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय सोनम अपलब जी, कार्यवाहक अध्यक्ष, जस्टिस कमीशन के सभी सम्माननीय सदस्यगण, तिब्बतन पार्लियामेंट के सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय आचार्य जी, भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप जी, सुनील मलोचा जी, श्री पंकज जमाल जी, जो भारत तिब्बत मैत्री संघ बीड़ चौंतड़ा के अध्यक्ष हैं, और यहाँ उपस्थित सभी हिमालयन परिवार के सभी सम्माननीय माता बहन और भाइयों, मैं इस बहुत ही पुनीत अवसर पर, जिस दिन आज 28वां जो नोबेल शांति पुरस्कार पूज्य महामहिम दलाई लामा जी को मिला था, इसकी 28वीं वर्षगांठ पर तमाम तिब्बतन समुदाय को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह पूज्य दलाई लामा जी ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था और सबसे बड़ा पुरस्कार आज से 2.5 वर्ष पूर्व महामहिम दलाई लामा जी को प्रदान किया गया था, जिस चीन की दमनकारी नीतियों से आज पूरा विश्व परेशान है और जिस तरह तिब्बती समुदाय ने पूरे विश्व का ध्यान तिब्बत की ओर आकर्षित कर रखा है, हम भारतवासियों को पूरा विश्वास है कि वो दिन जरूर आएगा जब तिब्बत आज़ाद होगा और तिब्बत के लोग उस लंबे संघर्ष के बाद उस आज़ादी को प्राप्त करेंगे। और जिस तरह भारत तिब्बत की सरकारें मिलकर जिस तरह इस चीन की दमनकारी नीतियों का आज मुकाबला करने में सक्षम हुई हैं, मैं इस पर महामहिम दलाई लामा जी के आशीर्वाद और उनका स्नेह आशीर्वाद जो भारत की जनता को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। आज विश्व में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है और मुझे विश्वास है कि जिस लक्ष्य को लेकर भारत तिब्बत मैत्री संघ बना है और जिस लक्ष्य को लेकर अखिल भारतीय सर्वदलीय सांसद तिब्बत समर्थक समिति जो हम सांसदों की बनी है, जिसके कन्वीनर आदरणीय शांता कुमार जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हैं, लगातार सभी सांसद मिलकर दिल्ली में जब पार्लियामेंट का सत्र चलता है मिलकर चर्चा करते हैं और किस तरह इस पूरे विश्व में हम इस संदेश को लेकर जाएं और जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे इस
अखिल भारतीय सर्वदलीय सांसद तिब्बत समर्थक जो समिति है उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमारे जिम्मे सौंपे हैं। आचार्य जी लगातार संपर्क में रहते हैं। उन बैठकों में जो हमने प्रस्ताव पारित किए हैं उसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव पारित किया है हम महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करने वाले हैं, हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करने वाले हैं कि आगे भारत रत्न पुरस्कार जो है वो महामहिम दलामा जी को प्रदान किया जाए। ये प्रार्थना लेकर हम सभी सांसद जाने वाले हैं और वो दिन जरूर आएगा। और दूसरा जो हमारा निवेदन हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो हम सभी सांसदों ने एक टोली बनाकर रखा है कि महामहिम दलाई लामा जी हमारे भारत की संसद को संयुक्त सत्र को वो संबोधित करें, ऐसा आग्रह करने वाले हैं। और वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन होगा जिस तरह उस पार्लियामेंट में भारत के इस सेंटर हॉल में जहां महामहिम दलाई लामा जी दोनों संयुक्त सत्रों को संबोधित करेंगे, ऐसी प्रार्थना करके हम मिलने वाले हैं। इस सत्र में कुछ विषय पिछले सत्र में रखे गए थे और इन दो बातों को लेकर और मुझे विश्वास है कि जो इस प्रेरणा को लेकर जिस लक्ष्य को लेकर पूरे विश्व को जागृत करने में पूज्य महामहिम दलाई लामा जी का जो ये प्रयत्न रहे हैं, आज पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा हुई है और हमें विश्वास है कि वो दिन हमें ज़रूर मिलेगा। और आज जिस तरह आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है और फिर जिस तरह धर्मशाला में आदरणीय रामस्वरूप जी ने कहा भी कि महामहिम दलाई लामा जी ने धर्मशाला को चुना था जब वो तिब्बत से आए थे, निर्वासित होकर जो आए थे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला ने एक अपना स्थान बनाया है। बहुत दुनिया भर के लोग, बहुत से महत्वपूर्ण छाती प्रभावित जो कई देशों के प्रतिनिधि हैं महामहिम से मिलने आते हैं। आज धर्मशाला का नाम उस विश्व मानचित्र में आया है। मैं इसके लिए भी महामहिम दलाई लामा जी के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हम हिमाचल वासियों को उनका स्नेह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। और जिस तरह हिमालय महोत्सव की जो तैयारियां हो रखी हैं और जिस तरह इस कार्यक्रम को करने के लिए जिस उत्साह के साथ हमारा तिब्बती समाज आज इकट्ठा हुआ है, पूरी सरकार यहाँ बैठी है, मैं एक बार उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण दिन में जिसमें महामहिम दलाई लामा जी को 28 वर्ष पूर्व वो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, इतना महत्वपूर्ण दिवस के रूप में आज मुझे मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य मिला। मैं आचार्य जी का जो हमारे तिब्बतन पार्लियामेंट के उपाध्यक्ष हैं उनका साधुवाद करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे तिब्बतन समुदाय के बीच में आकर बोलने का सौभाग्य मिला। और जो दायित्व हमें आचार्य जी ने सौंप रखा है कि हम आने वाले सत्र में ये दोनों विषय लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और मुझे विश्वास है कि दोनों काम पूरे होंगे। इस प्रयत्न के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः सभी तमाम तिब्बतन समुदाय को, तिब्बतन पार्लियामेंट के सभी सम्माननीय महानुभावों को, माननीय सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो आध्यात्मिक धार्मिक प्रयत्नों से आज जिस तरह तिब्बतन समाज खड़ा हुआ है और वो दूर नहीं होगा जब हम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। इतना कहता हुआ पुनः आपका साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय तिब्बत। तुझे ना ते जेला
용린 롭터네 탑셰 추솜 셰바 식베슈교 Children of Yongling School will perform a traditional Tibetan dance called Cholsum, the three Tibetan provinces.
제림 타마 벽에 되어갈 속관에 탑시 거디 dan스 쉐바 시그시교 Artists of Tibetan Institute of Performing Arts will perform a local Indian Gati dance. Hello. Chariya Puharajo Kachanua Chariya Puharajo Kachanua Chariya Puharajo Kachanua Kachinda Kachorijo Kachanua Kachinda Kachorijo Kachanua O mere nana kere harujo mat kachinda O mere nana kere harujo mat kachinda Kachinda ki hasinda Kachanua Kachinda ki hasinda Kachanua O mere pati mog haji ho pati re siri O mere pati mog haji ho pati re siri Tera dugura bijugu ho kiya jalna Tera dugura bijugu ho kiya jalna Kachariya Puharajo Kachanua Kachariya Puharajo Kachanua Kachinda Kachorijo Kachanua Kachinda Kachorijo Kachanua Bangi bangi tangi lamla paguzira ho mera mani rai godira ho Bangi bangi tangi lamla paguzira ho mera mani rai godira ho Bangi ri chokri
투제나 디참네다 드링 기 투지 개발전기 숑지 제고디 개경안에 되어이 참말로 투제나 With this, we have come to the end of today's event. Thank you all for being with us.